रथयात्रा उपलक्षे मु राजाराम शतपथी आपण मान पाख आसी गजपति सीरीज आउ एक नुआ कहानी नहीं मु निश्चित ये कहानीटी आपन को भल लगे। ये कहानी क्या उपरे ना गजपति हाफिज कादिर बेग और तांको पत्नी राजिया ये ना शुणिक आमको समस्त को आश्चर्य लगे। निश्चय आपण मैंने पुरी जगन्नाथ मंदिर को जाइए निश्चय सिंहद्वार बाटे श्रीमंदिर को प्रवेश कलिबा मात्रे डाहाण को पतित पावन को विग्रह मनरे प्रश्न आसे ये तो जगन्नाथ मूर्ति रत्नवेदी तो साक्षात जगन्नाथ विद्यमान पुणी एठी समान विग्रह कौन पाई केवल नामकरण भिन्न पतित पावन अनेक हुए तो जानी नथिबे जे श्रीमंदिर ठीक सही स्थान रे जगन्नाथंकर अविकल विग्रह स्थापित होइतला कौन पाई ना केवल जड़े गजपति से जमती बड़दाण्डरू ठिया हेले जगन्नाथ को सीधा दर्शन करें कारण तांकु मंदिर रे प्रवेशर अनुमति नथिला। से होचंती किए ना से होचंती गजपति राजा हाफिज कादिर बेग राजिया नामनी जड़े मुसलमान महिला को विवाह कला परे से मुसलमान पाल्टी जाइथिले। ये प्राय 300 वर्ष तलर घटना। सेतबेले गजपति राजधानी थिला खोर्धा एवं राजा थिले गोपीनाथ देव। केतक कर्मचारी दिने अचानक गोपीनाथ को आक्रमण कर हत्या करती। गोपीनाथ मृत्यु पर तांको सान भाई केशव राय नुआ गजपति हेले। परंपरा अनुजाई राजाभिषेक परे तांको नाम रखागला रामचंद्र देव द्वितीय। ओडिशा रे राजनैतिक परिवेश सेतेबेले एक प्रकार निरुत्साहजनक थिला। शेष स्वाधीन हिंदू राजा मुकुंद देव युद्ध रे मृत्यु पर गला 150 वर्ष भितर से समय को गला 150 वर्ष भितर विशाल ओडिशा साम्राज्यर आकार शक्ति और प्रतिष्ठा सबकि क्षीण हो आसुए। शत्रु मानक या गोटे सुवर्ण सुजोग जमती आणुए। एमतिया समय खोर्धा राजप्रसाद रे गजपति आसन दखल पाई नारकीय कांड से निश्चय भल खबर हो कहीं से तो यही प्रकार सुजोग को सब अपेक्षा करते। कटक रे सेतेबेले जड़े मोगल सुबेदार थिले तांको एक्चुअली नायब नजीब बा डेपुटी सुबेदार बोली कह जाउतला। सी थिले तांको ना थिला तकी खान। सी प्रबल हिंदू विरोधी थिले एवं कटक जाजपुर तथा ओडिशार बहु अंचल रे अनेक मंदिर भांगिकी से सब मस्जिद निर्माण करथिले। से 4 थर खोर्धा आक्रमण करथिले। प्रथम थर आक्रमण बेले राजा रामचंद्र देव जहाँ देखिले सेतेबेले से आश्चर्य हो गले। से कौन देखिले से देखिले शत्रु आसी द्वार मुहरे पहुँचला बेलू तांको प्रधानमंत्री और दीवान जंगल को लुचि पलैचंती एवं पाइक सैन्य माने जो सब थिले से माने युद्ध करिया को नाराज होउचंती मना कर दउचंती। माने गजपति इतिहास रे युद्ध करने को राजा निर्देश देबे एवं ताकू पुणी किए अवमानना करिवो या थिला गोटे देखते प्रथम घटना। एमती विशृंखला भितर तकी खान आक्रमण कले। प्रथम आक्रमण जहाँ मुझे कहूली 4 थर तो आक्रमण करते। तकी खान आक्रमण करी रथीपुर खोर्धा ठूँ अल्प किसी दूर रथीपुर रे दुर्ग को दखल करदे। सी सेतेबेले परिस्थिति की संभालिया पई रामचंद्र देव तांकर जो नुआ जड़े प्रधानमंत्री कले एवं नुआ देवान कले तांकु सांगरे नहीं करी तकी खान को भेटिया से रथीपुर दुर्गे जाकर पहुँचती। उद्देश्य कौन थिला? उद्देश्य थिला तकी खान कबल रथीपुर दुर्ग को कौन प्रकार मुकुलेबा किंतु फल है उल्टा। साक्षात समय उभय पक्ष मध्य किसी डील होइतिबा ऐतिहासिक माने मादला पांजी तथ्य आधार रे संदेह करती। कौन से डील होइतिबो? शर्त मुताबक गजपति तांकर पूर्वतन प्रधानमंत्री जी जंगल को पलैथिले एवं जहाँ को साहाଯ୍य सी
ଗଜପତି ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଦିୱାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପଳାଇଥିଲେ, ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ପଳାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ପରେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ତକି ଖାଁ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତକି ଖାଁ ଦେଖିଲେ, ଗଜପତି ଭାବିଥିଲେ ତକି ଖାଁ ଏତିକିରେ ଖୁସ ହେବ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ତକିକୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ଚତୁର ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତକି ଖାନ୍ର ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ତକି ଖାଁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରିବା। ଅତୀତରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖବର ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ବରାବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ବରାବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଅ ସେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ନେଇକିରି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ରଖ, ତାପରେ ନେଇକିରି ଏଠି ରଖ, ତାପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖ, ଆଠଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତକି ଖାନ୍ ଆଦେଶରେ ରାଜା ତ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆଉ ତକି ଖାନ୍ ସିନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତକି ଖାନ୍ ଉପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା, ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଚେଇ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତକି ଖାନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ତକିର ମୃତ୍ୟୁ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯେ ରାଜା ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ତକିର ଭଉଣୀ ରାଜିଆକୁ ବିବାହ କରି ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କହେ। ବାହାଘର କଟକ କଦମ ରସୁଲଠାରେ ତକି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହୋଇଥିଲା ହାଫିଜ କାଦିର ବେଗ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ନାଁ ଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳେଇକିରି ସେଇ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ଦିଆଗଲା ହାଫିଜ କାଦିର ବେଗ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ସହ ବାହା କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁବେଦାର ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବା ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଜା ପୁଣି କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବେ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜିଆ ସହିତ ଗଜପତିଙ୍କର ବିବାହ ଯେ ହେଇଥିଲା ଏକଥାରେ କାହାରି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଗଜପତିଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ସେ ଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କନୌଜର ଝିଅ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଳାବତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଳାବତୀ ଦେବୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅକୁ ନେଇ ମାଣତ୍ରୀଗଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ସେଠି ଥିଲା ସେଠିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଅପମାନ ଓ ଲାଞ୍ଛନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପତିତପାବନ ବିଗ୍ରହ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ରାଜିଆର ମା ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜିଆ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ତିରସ୍କାର କ୍ରମେ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ।
दिने से राज्य राजनीति परिवार सबकिछि परित्याग करी राज्य को नहीं चली जावाई निष्पत्ति नियंती अर्थात राजप्रसाद रु केवल राज्य को लेकर से चली जावाई निष्पत्ति नियंती यापर तांकर नुआ ठिकଣା पलटि जाए कौटा ना कटक जिला नरसिंहपुर निकटस्थ लाखपड़ा गाँ सी खोर्धा राजप्रसाद रु जाई नरसिंहपुर निकटस्थ लाखपड़ा गाँव में सेठी से रहिले जड़े साधारण लोकों भली राजा आश्रयदाता से किए राजा कथा बुझुले सी आउ कई नुहति नरसिंहपुर राजा मंदरधर मानसिंह गजपति एसबू करने को निजर सौभाग्य बोली भावुले राजा मन किंतु मानु नथिला ओडिया ओ ओडिया जगन्नाथ मान टेक रखा जाई सब उद्यम करी भाग्य तांको एमिति मोड़े पहुँचेला जे कहीं तांको बुझिया को नाराज तांको कहीं बुझिया को मध्य चेष्टा कर एमिति परिस्थिति रे आउ काहींकि कहा ऊपर बा से बोझ हेबे राजा गोटे निष्पत्ति नहीं बड़ निष्पत्ति नहीं जे गजपति सिंहासन परित्याग करी साधारण लोकों भीतर रहा लगी जो दिन से चली आसते सेटा जीवन में थिला गोटे बड़ निष्पत्ति कहीं यहाँ सहजरे समस्ते करपारती आउ गोटे बड़ निष्पत्ति से गाँव में थिला बेले से नेले एवं से आउ एक बड़ निष्पत्ति नेले कौन से निष्पत्ति नेले डिसेम्बर मास शीत दिन राजा का आश्रय निवास से दिन चुपचाप भीतर कहारी स्वर शब्द नाई बाहर भीड़ जमीवा को आरंभ करे घर भितर राजा और राजिया को निश्चल शरीर उभय विष पी से बाबद सबू आलोचना पर्यालोचन से दिन पूर्णछेद टाणी से गाँ श्मशान दाह करा यही स्थान एवं श्मशान नाम नुहे महाश्मशान नाम परिचित प्रतिदिन संध्यार एठारे रामचंद्र देव स्मृति रे संध्यावती दि जाए। धन्यवाद।